আসুন পোশাক দিও পূজা দিও বলি দিও हमको बोली बोल और चीज़ को पूरे जो दुआ इन माध्यम से दियो हमको साथ जुड़े हैं चीज़ दुआ लेनी और वो खेला है चीज़ की कोई में हमारे चुने लेते हमारे ধন্যবাদ শ্রী কলরাম রিয়া মহাকাকি। এবার আমরা জনজাতিদের আরো একটি লোক সংস্কৃতি উপভোগ করব। না এখানে এই সাইডে তুমি জানো দেখা তো Te cuando